Namaste. Today we would be starting the Sadhana Pada chanting, which is the second chapter of the Patanjali Yoga Sutras. The first sutra of Samadhi Pada is Tapah Swadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yogaha. 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 Is this clear? Yes, ma'am. Please respond. Is that clear? Or you want a repetition? Okay. Yes. So one by one, can you please start chanting? Yeah. Lipalika? Yes, ma'am. Tapah swadhyaya ishvara pranidhanani kriya yogaha. Sarika? तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः Shuja? तपस्वाध्यायीश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः Rajeshwari ji? Yes, ma'am. Tapah swadhyaya ishvara pranidhanani kriya yogaha. Madhura? तपस्वाध्याये ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः Saikat? Malik? तपश्राद्धाय ईश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः Sakshi Pandey? Sakshi, are you there? Sakshi Pandey? Okay, Sakshi Jaiswal? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रियायोगः Shravani? तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः. Good. So we'll now go to the next sutra. Samadhi Can you explain? Bhavana. Somebody said something. Can you explain this one? The explanation will be done later. Now we are doing the sutra chanting. Only sutras chanting, that's it. We are starting with Okay. the sutra chanting and then we'll go to the explanation. Today we have first the chanting practice and then followed by the sutra explanation. Okay. Samadhi bhavanartha klesha tanu karanarthascha. Samadhi bhavanartha klesha
तनुकरणार्थश्च समाधि भावना अर्थ क्लेश तनु करणार्थश्च समाधि भावना अर्थ क्लेश तनु करणार्थश्च समाधि भावना अर्थ क्लेश तनु करणार्थश्च समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च. Is that clear? Yes, ma'am. Yeah. Lipalika, can you please start chanting? Yes, ma'am. समाधि भावनार्थः क्लेशतनु करणार्थश्च Madhura? समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च Rajeshwari? Yes, ma'am. समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च Shaikat? समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च Repeat it once again. समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च. Sakshi Pandey? Harika? समाधि भावनार्थ क्लेश Sarika, are you there? तनुकर. Yeah, I am chanting. Can you hear me? Yes, yes, please go ahead. Yes, I can. Yeah. समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च Sakshi Jaiswal? समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च Shravani? समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च Puja? समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च. Good. We'll go to the next sutra. The third sutra of Sadhana Pada is Avidya, Asmita, Raga, Dvesha, Abhiniveshaha, Kleshaha. 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 Avidya, Smita, Raga, Dvesha, Abhiniveshaha, Kleshaha.
अविद्या अस्मितरागद्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः. Is that clear? Yes. अब shall I chant, ma'am? Ritika, can you start chanting? Yes, please. Okay. अविद्यास्मितरागद्वेषाभिनिवेशः क्लेशः. Madhura? अविद्या अस्मितरागद्वेषः अभिनिवेशाः क्लेशाः. Rajeshwari? Yes, ma'am. Avidya, asmita, raga, dvesha, abhiniveshaah, kleshaah. Saikat? अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेशः पंचक्लेशः. Sarika? अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशा क्लेशाः. Sakshi Jaiswal? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशः. Ravani? अविद्यास्मिता रागद्वेष अभिनिवेशा क्लेशाः. Yeah. अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशा क्लेशाः. Very good. So now we'll go to the fourth sutra of the sadhana pada. Avidya kshetram uttaresham prasupta tanu vichhinno dharanam. 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 Is this clear? Yes, ma'am. Lipalika? Yes, ma'am. अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धारणम्. Chant it once again. अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धारणम्. Madhura? अविद्या क्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसुप्ततनु विच्छिन्नो धारणाम्.
Rajeshwari. Yes, ma'am. अविद्याक्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम् Shaikar. sorry ma'am, avidyaschetam uttaresham prasuptutanu vichinnodharanam. Sarika. अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् Sarika. Sarika is done. Sakshi Jaiswal. अविद्या क्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसुप्त विच्छिन्नो उद्दाराणाम् Prasupta Tanu. Tanu is also there. प्रसुप्त Avidya विच्छिन्नो Udharanam or Dharan. उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उद्दाराणाम् Yes. Shravani. अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनुविच्छिन्नोदाराणाम् Shuja. अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् Good. So if this is clear, we'll go to the fifth sutra. The fifth sutra of Sadhana Pada is Anitya, Shuchi, Dukkha, Anatmasu, Nitya, Shuchi, Sukhatma, Khyatir, Avidya. Anitya, Ashuchi, Dukkha, Anatmasu, Nitya, Shuchi, Sukhatma, Khyatir, Avidya. Anitya, Ashuchi, Dukkha, Anatmasu, Nitya, Shuchi, Sukhatma, Khyatir, Avidya. Anitya, Ashuchi, Dukkha, Anatmasu, Nitya, Shuchi, Sukhatma, Khyatir, Avidya. Anitya, Shuchi, Dukkhanatmasu, 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 Nitya, Shuchi, Sukhatma, Khyatir, Avidya. Anitya, Ashuchi, Dukkhanatmasu, Nitya, Shuchi, Sukhatma, Khyatir, Avidya. Anitya, Ashuchi, Dukkhanatmasu, Nitya, Shuchi, Sukhatma, Khyatir, Avidya. Is this clear? Yes, ma'am. Was that clear? Or do you have any Yes, ma'am. confusion in the sutra? Lipalika, just No, ma'am. start. Yeah. Please start. Anitya Ashu. Yes. Anitya Ashuchi Dukkhanatmasu Nitya Suchi Sukhatma Khyatira Vidya. Madhura. अनित्य शुद्ध
अनित्यशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि अनित्याशुचि दुःखानात्मासु नित्यशुचि अविद्या ख्यातिरविद्या अनित्या अशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या. Can you repeat it once again? अनित्याशुचि Yes, Mudra. अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखानात्म ख्यातिरविद्या सुखात्म ख्यातिरविद्या. ख्यातिर्विद्या. Rajeshwari? Yes, ma'am. Anitya ashuchi dukkha anatmasu nitya shuchi sukha atmakhyatihi avidya. Saikat? अनित्य असुचि दुःखानात्मासु नित्यशुचि सुख आत्मा ख्यातिर्विद्या. Sarika? अनित्या अशुचि दुःख अनात्मसु नित्या शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या. Sakshi Jaiswal? अनित्या सुचि दुःखात्मसु नित्या सुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या. दुःख अनात्मसु. Repeat it once again. Sakshi? अनित्या सुचि. Chant it slowly. Yes, ma'am. अनित्या असुचि दुःख अनात्मसु नित्या सुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या. Yes. Shravani? अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या. Shuja? अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्या शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या. Good. So now we'll go to the exposition part. Is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. Yeah. So today I'll stop here because we need another recording for the exposition. Create another recording.